16 variant vending machine. Yung bagong assemble namin. Yan. So snack and drinks. So yan, bawat button yan kung ano yung gusto mong i-avail. So sample sa baba, empty siya. So sa taas tayo dito. Yan yung gusto. 5 pesos. Sample lang po pero adjustable naman po yung rate. Yun ang dry run lang po namin. Then pipindutin yun. Yan. So nahulog siya, then dito kukunin. Yan. Yan. So ito po yung soft drinks vending machine. So testing ulit anak, saan? Ay, hindi mo maabot. So pindutin natin doon, saan? Well, yung orange, Mogu. Yan, sige, ako na. Sige. Ito. Yan, dry run lang po kasi yan. So pindutin mo yung green. So, meron na nahulog na Mogu. So, yan po, yung mga gusto magpagawa, PM lang po kami. So, naka-customize na po yan. Yan, yung pinaka-design. So,